Hi guys, good day sa tanan o sa tibok kalibutan, no? Good day o ginahinaot ta nga ana mo sa maayong panglawas o layo sa kadautan. Alright, so welcome to my channel and shout out ni Sister NN diha sa Kaputatan, Danau City o ni Brad Tonyo no diha sa Belia, Socorro, Danau City. Okay. Karon ang atong inspiring word for today, atong sawan, mabasa nato sa Matthew 7:1. No, nagaingon, judge not that you be not judged. No, sa Bisaya pa, ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamuhukman. No? So, igsuon, sa atong pagkatao, dili likayan, dili na to malikayan nga naa gyud ang atong pagkatawhanon nga diha mo judge dayon ta no sa atong isig-kaingon. Mao na nga malain sa sila nga mo judge ta nga wala sa ta ka judge sa galingon no, manamin sa ta una pa ta mo judge no. Don't judge the book by its cover. No, kay wa ta kibaw gud unsa gisod sa ana nga book no, sige mabasa na to dito maayo magdili. So dili ta ka hukom diha dayon. So ang Ginoo ra gyud ang mo final no sa judgment. So kita ato lang di kaya nagsuon nga dili sa ta makasa no kay gusto mo kita nga maluwas ta no nya nga dili lang kita diha dayon nga ato isuon bisag naa nakalisod no nya ato pang punan, ato pang anon pa sabayon. So di na to hukman. Okay? So maro isuon og daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. God bless.